मोरे अंगना अंगना मोरे अंगना अंगना मोरे अंगना अंगना मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना अंगना मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे आयो मोरी भाग जगायो मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे 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 ख्वाजा पिया है जग उजियारे सुभानाल्लाह जोरे भाई रे एक जोरे ख्वाजा पिया है जग उजियारे ख्वाजा पिया है जग उजियारे जग उजियारे जगत उजियारे ख्वाजा पिया है जग उजियारे आले नबी ज़हरा के दुलारे आले नबी ज़हरा के दुलारे जाने आली है ख्वाजा जाने आली है ख्वाजा इब्ने सखी है मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे आयो मोरे भाग जगायो मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे हजरत गिरामी बिरादराने इस्लाम अल्लाह शेरो शायरी করে গেলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব ভালো করে বুঝলাম আমি দু তিনটে মিসরা পরিবেশন করছি হুজুরের কদমে বসা দিয়ে শায়ের কি বলছেন দেখুন मिला अली का घराना मिला अली का घराना के हम कलीमी हैं मिला अली का घराना के हम कलीमी हैं मिला अली का घराना के हम कलीमी हैं अरे बने ना से निशाना के हम कलीमी हैं बने ना से निशाना के हम कलीमी हैं अब ये शेर देखुन कलीमी पीर भाई समस्त पीर भाई के बोलबो যে শেরটাকে দিলে জায়গা দিয়েন জায়গায় গিয়ে নিজেকে পরিবর্তন হয়ে যাবেন না জি যার জন্য শায়ের বলছেন কসম খোদা কি ये नेमत है दो जहां के लिए कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां के लिए कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां के लिए अरे किसी से तुम ना छुपाना कि हम कलीमी हैं किसी से तुम ना छुपाना
हम कलीमी हैं, मिला अली का घराना के हम कलीमी हैं। अब একটি শের আর শুনুন, তারপর ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি নিজের কাজে নিযুক্ত হব ইনশাআল্লাহ। শায়ের বলছেন, नबी से राफ़्ता रखने की आरज़ू हो मगर, नबी से राफ़्ता रखने की आरज़ू हो अगर, नबी से की आरज़ू हो अगर, तो हमसे मिल ना मिलाना के हम कलीमी हैं, तो हमसे मिल ना मिलाना के हम कलीमी हैं, मिला अली का घराना के हम कलीमी हैं। हजरत गिरामी सैयद मसऊद पिया से मुलाकात हो गई। আমি এই শের পড়তাম না বাবা, কিন্তু এই জন্যই পড়ে দিলাম, এই লিস্ট দেখে পড়তে বাধ্য হলাম। এখানে লিখা আছে কি জানেন? আল্লাহু আকবার। আব্বা হুজুর সৈয়দ মাসরুর মিয়া কলিমি আলাইহির রহমাত ওয়া রিদওয়ানের নামে 25,000, হুজুর সাহিবে সাজ্জাদার নামে 25,000, আর মরহুম বাবা মঞ্জুর হুসাইন সাহেবের নামে 15,000, মরহুমা মাতা মানে মা মিনা বিবির নামে 15,000, দাদু ইসহাক আলী ইন্তেকাল করে গেছেন, উনিও উনার নামে 10,000, আর দাদি মরহুমা খোতেজা উনার নামে দিয়েছেন 10,000 টাকা। টোটাল প্লাস 786 টাকা আর দিয়েছেন। টোটাল দান করেছেন জনাব নজরুল হুসাইন উর্ফ বারসাত কলিমি সাহেব 1,786 টাকা। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, ফয়জানে কলিমি, ফয়জানে দুলহা মিয়া, ফয়জানে মাসরুর মিয়া, বলুন জিন্দাবাদ। আচ্ছা, এরকম কোন লোক এখানে আছেন যে মসজিদের টাইলস লাগানো হবে, একটা কাতারে টাইলস লাগাতে যতটা খরচ হবে 10,000 হোক 5,000 হোক 10,000, মুর্শিদ তোমায় ছাড়া রইতে পারি না, বাঙ্গালেতে তুমি আসিয়া শিক্ষার আলো দিলে জ্বালাইয়া, ইয়া সৈয়দি মাসরুর মিয়া, যার জিন্দা প্রমাণ আপনাদের নবীনগর বাজারে মাদ্রাসা কায়েম করেছেন, যার জন্য আমি এই শের লিখেছিলাম, বাঙ্গালেতে তুমি আসিয়া শিক্ষার আলো দিলে জ্বালাইয়া, ওগো ঈমান মোদের বেঁচে গেছে, ঈমান মোদের বেঁচে গেছে, কে তোমার ওসিলা, তোমায় ছাড়া রইতে পারি না, গো মুর্শিদ তোমায় ছাড়া রইতে পারি না।